मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 14 बुधवार जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି नगर वर्तमान खबर उपर नजर पकाऊ। अचानक सस्ता है सुना जानतु एबे कहार दर केते रही। सुना दर में सोमवार ह्रास होईची। सुना और रूपा दर सस्ता है बेले ग्राहक को लगे खुशी खबर हो पारे। सुना दर अचानक काहेकि ह्रास होईची और आगु केते सस्ता हेबो ताहा एबे प्रश्नवाचक पालटिची। गोटे पर सुना दर ह्रास होतिबा बेले आउ गोटे पटे शेयर बाजार रे कारोबार बढ़ीची। सोमवार सेक्शन रे 2974.43 पॉइंट बढ़ी 82,4290 पॉइंट रे बंद होईची। भारत पाकिस्तान मध्य सीएसफाक और अमेरिका चीन मध्य तारिफ बुझामणा घोषणा बाजार रे मोड बदलाई देछि। एनु शेयर बाजार रे आज व्यापक क्रय देखा जायछि। अन्य पटे अपराह्न 5टा बेले बाजार रे सुना दर अचानक ह्रास होईची। 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा ह्रास होई 93,000 टंका को पहुंची। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुसार गत शुक्रवार रे 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम पिछा 96,400 टंका थिला। एबे यह 93,000 होई जायछि। अर्थात सोमवार गोटे दिन रे सुना दर ग्राम पिछा 3,400 टंका सस्ता होई। एबे सुना दर ह्रास केवल भारत रे होई नाही, वैश्विक बाजार रे मध्ये सुना दर रे तीव्र ह्रास होईची। कमेसेक सुना प्रति आउंस 1.13% ह्रास होई 2575.40 डॉलर को पहुंची जायछि, जहा गत मास रे सर्वनिम्न स्तर बोली एबे कुआ जाउछि। उल्लेखयोग्य जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तारिफ को नहीं गत मास रे अनेक घोषणा करथिले। एनु वैश्विक उत्तेजना बढ़ी जाइथिला हेले तारिफ को नहीं अमेरिका मनोवृत्ति रे परिवर्तन आसीछि। खास करी अमेरिका और चीन मध्य तारिफ को नहीं सहमत हेबा सुना एपरि ह्रास होइछि बोली जणा पड़िछि। तो आपनक शहर रे केउ भाबे सुना और रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेले आपनक जिला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करी जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर एबे मीटर रीडिंग नेबा पई केही आसीबेनी आपनक घर। तो आसंतु जानिबा नुआ स्मार्ट मीटर विषय रे। जल्दी आपनक घरे लागिबो नुआ स्मार्ट मीटर। सरकार एही गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था करिसथि। नुआ मीटर लागिबा परे तृतीय अवधि बिजुली रो बिल जमा न हुए और सप्लाई ऑटोमेटिक बंद होई जिबा। बिल जमा कले पुणी चालू होइथिबा कोनसी लाइफ स्टाफ को एथि पई अधिक समय देबा को पड़िबो नै। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री अरेक सिंह भारत सरकार स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम द्वारा सारा भारत रे 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाइबा पई घोषणा करछन। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार रे आगु काम करथिबे स्मार्ट मीटर रे उद्देश्य बिजुली वितरण प्रणाली रे अधिक निपुण बनेबो, जेउथिरे सेवा को अधिक भल कर देबो। बिजुली नै ए नै अवसर रे स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम कार्यक्रम रे शुभारंभ होईची। ए डैशबोर्ड जरिया रे कार्यक्रम रो प्रगति और एहार प्रभाव निष्फल निरीक्षण करा जाय। घरे बिजुली ओवरलोड हेले बिजुली सप्लाई तत्कालीन बंद होई जिबा, लोड पुणी नियंत्रण हेले सप्लाई चालू होई जिबा। केउ ट्रांसफॉर्म केते बिजुली सप्लाई होईची, केउठी केते उपयोग होईची, ए सब विषय रे ए नै ऑडिट हेबो। स्थिति अवधि बिजुली रो बिल जमा कले सप्लाई ऑटोमेटिक बंद होई जिवो। बिल जमा कले पर पुणी चाली होई जिवो। कोनसी लाइन स्टाफ को एथि पई अधिक समय देबा को पड़िबो नै। रीडिंग पई केही आसीबेनी, सब बेले रीडिंग बिजुली कंपनी रे रियल टाइम देखाई परिबे। से आधार रे बिल प्रस्तुत हेबो। बिजुली बिल एडवांस जमा करिया लोकन को पई फ्रीडम रो सुविधा भी मीटर रे अछि। एथि पई घर बंद होइबा स्थिति रे बिना कारण रे बिजुली बिल देबा को पड़िबो नै। आपन को हमर एई आर्टिकल केमिति लागिला ताहा निश्चय जणाନ୍ତୁ। और भारत सरकार एही भली सूचना आपन को केमिति लागिला ताहा कमेंट करी निश्चय जणाइ। और आपन को हिसाब रे केते दूर ठीक ताहा भी कमेंट करिवे। परवर्ती खबर आज अंडमान छुईब मौसुमी राज्य रे विभिन्न जिला को प्रबल गुळुगुळी और कालबैशाखी अलर्ट। सारा राज्य रे खईफुटा ताती जनजाति को व्यवस्था कर देउछि। अपर पक्षे उपकूल अभ्यंतरण ओडिशा रे खळुआ गुळुगुळी लोकन को डहगंज करछि। राज्य रे 17 शहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहिछि और संबलपुर राज्य रे सर्वोच्च तापमात्रा 42.9 डिग्री रेकॉर्ड करा जायछि। भुवनेश्वर रे क्रमगत 3 दिन रे तापमात्रा 40 डिग्री टपिथिबा बेले कटक रे चलित वर्ष प्रथम थर ताती 40 डिग्री अतिक्रम करिछि। एही अवस्था आहुरी 3 दिन 4 दिन लागि रहि पारे बोली कुआ जाउछि। या मध्ये मौसुमी आगुआ आगमन सूचना राज्यवासी को सामान्य अस्वस्थ आनिछि। आज दक्षिण पश्चिम मौसुमी केरल उपकूल छुंबा बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्ये अंडमान सागर, दक्षिण बंगोपसागर एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर किछि अंचल को दक्षिण पश्चिम मौसुमी अग्रसर पई पाणीपाग स्थिति संपूर्ण अनुकूल रहिछि बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार मंगलवार रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज केन्दुझर रे शुष्क आर्द्र पाणीपाग स्थिति सृष्टि हेबार आशंका रहिछि। एहार प्रभाव रे एही जिल्ला गुडीकर प्रबल गुळुगुळी आशंका करी पाणीपाग केन्द्र एही जिल्ला गुडी के येलो अलर्ट जारी करिछि। अन्यपटे मंगलवार रे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ रे एही सब जिल्ला रे एही सब परिस्थिति घटी सारिछि। प्रति घंटा को 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन होइबा सह बिजुली घड़घड़ी वर्षा आशंका होइतिबार जणा पड़छि। सेही जिल्ला गुडी कहला गंजाम, नयगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और बालेश्वर समेत खोर्धा जिल्ला रे किछि अंचल कालबैशाखी जनित वर्षा अनुभूत होइतिला। तो आपनक शहर रे केउ मिलबे वर्षार तापमात्रा रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणाନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ ରେ ନୂଆ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି 6ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ ବାକି 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଇପିଏଲ 2025 ରେ ନୂଆ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ 6ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ମେ 17ରୁ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 3ରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। 6ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଆବଶ୍ୟକ 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ବିସିଆଇସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ବିସିଆଇସିର 17 ମଇରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଦିନରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ରବିବାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଆହମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଆରସିବି ଓ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ମେ 18 ଏବଂ ମେ 25 ତାରିଖରେ ଡବଲ ହେଡର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ଲେଅଫ୍ ପେୟାର ମେ 29ରୁ ଖେଳାଯିବ। ମେ 29ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ 1, ମେ 30 ତାରିଖରେ ଏଲିମିନେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 1ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ 2 ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 3ରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁବାର ମେ 8 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ କାରଣରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା କାରଣରୁ ମେ 9 ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲକୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ 1 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା। ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଲୋକିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 1 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜନା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ହେଉଥିବା 21ଟି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି 1 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ତେଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତ ତେଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୈଧ ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ସହରରେ ଯଥା ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ନାଗପୁର ଓ ନାସିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡି ଅଧିକ ଧୂଆଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଳକ ପିୟୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବଳ କାଗଜରେ ନ ରହି ବାସ୍ତବରେ ପରିବେଶ ସେପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ ସେହିଭଳି ସରକାର ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ବାସିନ୍ଦା। ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାତି 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି 71.6%। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର ତାତି। ଘରୁ ପାଦ କାଢିବାକୁ ହେଲେ ଓଦା ଗାମୁଛା ସହ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ ଆଜି ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବାର 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପାସ୍ ହାର 88.39%। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। 88.39% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ cbse.result.nic.in ଏବଂ result.cbse.nic.in କୁ ଯାଇ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 44 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା 4 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସିବିଏସ୍ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 33% ନମ୍ବର ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉଭୟରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 33% ମାର୍କ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ SMS ପଠାଇ ଡିଜିଟାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଆକ୍ସେସ୍ କୋଡ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ UMANG ଆପ୍ ଏବଂ SMS ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏଥର ବୋର୍ଡ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ରିଲେଟିଭ ଗ୍ରେଡିଂ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ସ୍ଥିର ଗ୍ରେଡରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମ ବସ୍ ସେବା ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆମ ବସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର
टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपको आम वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित वीडियो को सांगन सहित बहु मात्रा शेयर करूँ। आप जब आम चैनल पर नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा वीडियो को लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाए। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।